सरकारी महिला स्वास्थ्यकर्मी तालीम केन्द्र रे नुआ और युव ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम उद्यापित। गजपति जिला पालाखमुंडी हाथीवाड़ी स्थित सरकारी महिला स्वास्थ्यकर्मी तालीम केन्द्र रे आज अर्थात रविवार दिन नुआ और युव ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम उद्यापन उत्सव अनुष्ठित हो जाइछि। अनुष्ठान अध्यक्षा श्रीमती मधुमयी माझी सभापतित्व में मुख्य अतिथि भाव जिला परिषद अध्यक्ष श्री गाबरा तिरुपति राव एवं गजपति जिलापाल श्री श्रुतिरंजन प्रधान, सम्मानित अतिथि पौर परिषद अध्यक्षा श्रीमती निर्मला सेठी, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप पात्र, जिला क्रीड़ा अधिकारी श्री प्राणकृष्ण पाणिग्राही, डीपीएम एनएचएम सुश्री संध्याराणी गौड़, जिला सांस्कृतिक अधिकारिणी सुश्री अर्चना कुमारी मंगराज प्रमुख उपस्थित रही ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯଥା ଝୋଟି, ପ୍ରବନ୍ଧ, ବକ୍ତୃତା, ଖେଳକୁଦ ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କିପରି ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଯାଇପାରୁଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କିପରି ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁଛି ସେ ନେଇ ଅତିଥିମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଶ୍ରୀ ଜଗଦୀଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁଫଳା ବେହେରା, ମମତା ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।